देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज अगस्त 14 तारीख शुक्रवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1, ओडिशा रे 3000 मेगावाटर दुईटी स्वच्छ शक्ति पावर प्लांट स्थापन करिबा अदानी ग्रुप। ओडिशार शक्ति क्षेत्र में बड़ धरणर निवेश पई अदानी ग्रुप योजना प्रस्तुत करिछि। एही क्रम रे 3000 मेगावाट क्षमता विशिष्ट दुईटी स्वच्छ शक्ति बा अक्षय शक्ति पावर प्लांट स्थापन नहीं करण अदानी और तांको टीम उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव एवं राज्य शक्ति विभाग वरिष्ठ अधिकारी मानक सह आलोचना करिसेंती। एही बैठक में पंप्ड स्टोरेज प्लांट, सौर शक्ति और परमाणु शक्ति प्रकल्प गुड़िकर कार्यकारिता को त्वरान्वित करने सह कार्बन मुक्त शक्ति उत्पादन उपरे गुरुत्वारोप कर जाइछि। या सहित अन्य राज्य में थिबा अदानी ग्रुप अक्षय शक्ति प्रकल्प परिदर्शन करने पई उपमुख्यमंत्री को अदानी ग्रुप पक्षरु निमंत्रण कर जाइछि। नंबर 2, बढ़िबो ओयूएटी कलेबर। राज्य में खोलिबो 4 नुआ कॉलेज। राज्य में कृषि और कृषकों उन्नति पई ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय ओयूएटी निजर कलेबर वृद्धि करी 4टी नुआ कॉलेज खोलिबाकु जाउछि। 2026-27 शिक्षावर्ष मयूरभंज और बलांगीर रे कृषि महाविद्यालय, संबलपुर चिपिलिमा निकटस्थ कड़ामाटी रे पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय एवं सोनपुर रे मत्स्य महाविद्यालय प्रतिष्ठा हेबो। मयूरभंज रे 60 सीट विशिष्ट कॉलेज पई नामलेख और नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो सारिथिबा बेले राज्य सरकार एही प्रकल्प गुड़िक पई मंजूरी और अग्रिम अर्थ प्रदान करिसेंती। आईसीएआर एवं VCI रु आवश्यक अनुमति मिलिबा परे पाठपढ़ा विधिबद्ध भावे आरंभ हेबो बोली विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष विज्ञप्ति जारी करिसेंती। नंबर 3, स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य प्रस्तुत कले 60 लाख जातीय पताका। हर घर तिरंगा 2026 अभियान पई ओडिशार मिशन शक्ति स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला माने निर्धारित समय पूर्व 60 लाख जातीय पताका प्रस्तुत करी एक बड़ सफलता हासिल करिसेंती। राज्यर 30टी जिल्लार 1235टी एसएचजी, 201टी उत्पादक गोष्ठी एवं 138टी महासंघर मोट 16,162 जन महिला सदस्य एही कार्य सामिल होइथिले। महिला मानकर एही निष्ठा देशप्रेम को प्रशंसा करी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एहाकु समग्र ओडिशा पई गर्वर विषय बोली कहिबा सह महिला नेतृत्वाधीन विकासर एक उज्जवल उदाहरण भाव अभिहित करिसेंती। पाणीपाग सूचना। लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल बर्षिब। विपदरे एही सबु जिला। उत्तर बंगोपसागर और संलग्न पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल में सृष्टि होइतिबा लघुचाप आहुरी बड़ुआ हेबो। गुरुवार यह अवपातर रूप नेब। यह प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा होइपारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। शुक्रवार सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुड़, केन्दुझर और मयूरभंज में प्रबल वर्षा होइपारे। 15 और 16 तारीख में उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा आशंका अछि। नंबर 4, दुर्गम अंचल में सेवा पहुंचाओ कहिले मुकेश महालिंग। राज्यर दुर्गम और ग्रामांचल में मोबाइल और इंटरनेट सेवा पहुंचाइबा प्रक्रिया को त्वरान्वित करने को टेलीकॉम कंपनी गुड़ी को इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग निर्देश देइछंती। ओडिशा कंप्यूटर प्रयोग केन्द्र ओकाक रे आयोजित समीक्षा बैठक में से 4G सेवार प्रसार, नुआ टावर स्थापन, हॉस्पिटल गुड़िक जरूरी इंटरनेट सेवा एवं बन्या मौसुमी समय नेटवर्क सुरक्षा पर गुरुत्वारोप करिसेंती। यह भारत नेट परियोजना अधीन रे राज्यर 6,769 ग्राम पंचायत को फाइबर संजोग देवा कार्य को निर्धारित 3 वर्ष मध्य शेष करने को कहुଯାଇथिबा बेले आसंता डिसेम्बर सुधा नेटवर्क रे उन्नति आनिबा को टेलीकॉम ऑपरेटर माने प्रतिश्रुति दैछंती। नंबर 5, छेना और पनीर मूल्य पुणी बढ़िबो। 15 अगस्त रु हेबो लागू। ओमफेड क्षीरर दर लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि एवं गोखाद्य दाम बढ़िबा कारणरू आसंता अगस्त 15 रु छेना और पनीर मूल्य वृद्धि करने को राजधानी दुग्ध चाष व्यवसायी सुरक्षा ट्रस्ट निष्पत्ति नेइछि। उत्पादन खर्च बढ़िथिबारु केजी प्रति छेना दर 20 टंका एवं पनीर दर 30 टंका वृद्धि कर जाइछि। संघर साधारण सभा एही नुआ दर को अनुमोदन मिलिथिबा बेले एहा द्वारा साधारण ग्राहक, मिठा दोकानी और होटेल व्यवसायी प्रभावित हेबे। नंबर 6, भुवनेश्वर सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नव कलेबर। भुवनेश्वर नागेश्वर टांगी स्थित सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय संप्रसारण नव कलेबर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती। एही प्रकल्प अधीन हॉस्पिटल शଯ୍या संख्या 43 रु 100 को वृद्धि करा जिवो, जार निर्माण कार्य आगामी 15 मास मध्य शेष होबाको लक्ष्य रखा जाइछि। 1970 मसीह कार्यकारी एही हॉस्पिटल को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मॉडल रे विकसित करा जाउछि। एठारे पंचकर्म ऑटोमेटिक मेसिन
ମେସିନ୍ ସୁବିଧା, ଯୋଗ ୟୁନିଟ୍, 40 ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଓ ଏକ୍ସରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୁଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଏବଂ ପିଏସସି ସିଏସସିର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ଏଫ୍ସିଆଇର ଚାଉଳ ଉଠାଣରେ ଢିଲା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଏଫ୍ସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧିମା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା 18 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଫ୍ସିଆଇ ମାତ୍ର 6 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉଠାଇଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଶୋଧନ, ବକେୟା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଧାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ 2393 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍, ବଦଳିବ 23 ଛକର ଚେହେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଜଙ୍କସନ ସବ୍ କମିଟି କଳ୍ପନା, ସିଆର୍ପି, ଏଜି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଜୟଦେବ ବିହାର ଓ ରସୁଲଗଡ଼ ସମେତ ମୋଟ 23ଟି ପ୍ରମୁଖ ଛକର ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କଳ୍ପନା ଛକରୁ ଚଉଡ଼ା କରାଯିବ ସହ ଟଙ୍କପାଣି, ସାଇ ମନ୍ଦିର ଛକ ଓ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଛକକୁ ଗୋଲେଇ ଛକରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଛକର 100 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ ନ ରଖିବା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲାଣୀକୁ ଚଉଡ଼ା କରିବା ଏବଂ ଜାଗା ଅବରୋଧ କରୁଥିବା ପୋଲ ଓ ପାଇପଲାଇନ୍ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ବିଡିଏ, ବିଏମ୍ସି, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟିର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଗୁରୁବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 9, ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଇଲଟ ଭିତ୍ତିରେ ବସ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ରୁଟ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ ଓ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇଲଟ ଭିତ୍ତିରେ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ କରିଡରରେ ବସ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 2ଟି ରୁଟ୍ ହେଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ନନ୍ଦନକାନନ 18 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବାଣୀବିହାର ଓ ଶିଶୁ ଭବନ 5 କିଲୋମିଟର। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ର ଯାତ୍ରା ସମୟ 10ରୁ 20% କମିବା ସହ ଗତି 15ରୁ 25% ବଢ଼ିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେନ୍ରେ ବସ୍ ସମେତ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନ ଯେମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫାୟାର ଟେଣ୍ଡର ଚାଲିପାରିବ। ପାଇଲଟ ପୂର୍ବରୁ 10ରୁ 12 ସପ୍ତାହ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭେ, ଲେନ୍ ମାର୍କିଂ ଓ ସାଇନେଜ୍ କାମ କରାଯିବା ପରେ 3ରୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଚାଲିବ। ଅନଧିକୃତ ଯାନ ପ୍ରବେଶ ଓ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇଟିଏମ୍ଏସ୍, ଏଏନ୍ପିଆର୍ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 10, ଡିଜିପି ଚୟନରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, 18ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପୁଲିସ ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାମୟିକ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନ ଦେବାକୁ ୟୁପିଏସ୍ସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି ଚିଦମ୍ବରମ ଓ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ରାଜୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପରେ ନୂଆ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନମ୍ବର 11, କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାପରେ ପଡ଼ି ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଖେଳାଯାଇପାରିବନି, କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅଧିକ ଚିନି, ଲୁଣ ଓ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଲେବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେବୁଲ ଲଗାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ଏଆଇ ଉପରେ କଡ଼ା ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେବି ପର୍ଦିୱାଲା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଗରିକ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ୍ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଚାପ ଅଧୀନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମ ନିଜେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ନ କଲେ କୋର୍ଟ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଚେତନତା ଓ ଜାଣିବାର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେବୁଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ନମ୍ବର 12, ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପୁଲିସର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର, ଆଇନଗତ ବୈଧତା ପରଖିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।
दिल्लीर जंतर मंतरे नीट प्रसंग में शांतिपूर्ण प्रतिवाद करुवा लोकों दिल्ली पुलिस मुह चिन्हट प्रजुक्ति ड्रोन स्मार्ट चषमा और अन्य बायोमेट्रिक नजरदारी व्यवहार करने अभियोगर आईनगत वैधता परखा सुप्रीमकोर्ट सम्मति प्रकाश करिसेंती। सीपीआईएम सांसद एएम रहीम जनस्वार्थ मामलार शुणाणी करी प्रधान विचारपति सूर्यकांत विचारपति जयमाल्या बागची और भी मोहन खंडपीठ केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस कमिशनर को नोटिस जारी करिसेंती। बिना आईनगत अधिकार रे संग्रह कर जाइथिबा बायोमेट्रिक तथ्य नागरिकों गोपनीयता और स्वाधीनता अधिकार को क्षुण्ण करुवा दर्शाई यह सरकारी और घरोई डाटाबेस हटाइबा आवेदन में दाबी कर जाइछि। नंबर 13 मौसुमी अधिवेशन आलोचना बिना पारित है अधिकांश बिल। नीट प्रश्नपत्र लीक छात्रों उपर पुलिस कार्यानुष्ठान एवं सृष्ट अन्य प्रसंग को नहीं विरोधी प्रबल हट्टगोड़ नाराबाजी मध्य संसदर मौसुमी अधिवेशन शेष होईछि। गुरुवार उभय लोकसभा राज्यसभा को अनिर्दिष्ट काल पर मुलतवी कर जाइछि। एही अधिवेशन में पेपर लीक बिल को छाड़देले अन्य गुरुत्वपूर्ण बिल गुड़िक बिना कौनसी आलोचना मात्र कई मिनिट मध्य पारित होइथिला। बारंबार गृह कार्य बाधाप्राप्त हेबा जोगु लोकसभार उत्पादकता 19% और राज्यसभार 39% रहिथिबा नै संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू असंतोष प्रकाश करने सह विरोधी को दायी करिसेंती। नंबर 14 शीघ्र बुकिंग पई ओला उबर मागी पारिबेनी अधिक टंका। आप जरिए कैब सेवा जगाउथुबा ओला उबर रापिडो भली संस्थागुड़िक शीघ्र बुकिंग कन्फर्म करने ग्राहकों ठारू अतिरिक्त टंका आदाय करें ना। निज आप्रे थिबा एही सुविधा को तुरंत हटाइबा पई केंद्र परिवहन मंत्रालय एही कंपनी गुड़ी को स्पष्ट निर्देश देइछि। बुकिंग समय 10, 20 किंबा 30 टंका अधिक जोड़ी शीघ्र गाड़ी पाइबार विकल्प देखि असूल करने संपूर्ण बेआईन बोली सरकार दर्शाइछंती, जहाद्वारा दैनंदिन यातायात करुथुबा हजार हजार ग्राहक विशेष भाव उपकृत हेबे। नंबर 15 राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक एकाडेमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान। ओडिशारू 3 जण कलाकार पुरस्कृत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2024 और 2025 वर्ष पई विशिष्ट कलाकार मानकु संगीत नाटक एकाडेमी फेलोशिप एवं पुरस्कार प्रदान करिसेंती। एही अवसर में ओडिशारू 3 जण प्रमुख कलाकार संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार सम्मानित होइछंती। ओडिसी नृत्य गुरु विचित्रानंद स्वाई एवं संबलपुरी लोकनृत्य पई रणजीत कुमार नाग नृत्य वर्ग में पुरस्कार पाइथिबा बेले मंच नाटक निर्देशना पई सुबोध पट्टनायक को 2025 वर्ष पई सम्मानित कर जाइछि। समारोह में राष्ट्रपति भारतर कला संस्कृति रे गुरु शिष्य परंपरार गुरुत्व और विविधता मध्य एकता विषय आलोकपात करने सह आगामी पीढ़ी को गढ़िबा पई वरिष्ठ कलाकार मानकु आह्वान देइछंती। नंबर 16 खड़खाई बांकबड़ नदीबंधर समस्त गेट खोला। बांकबड़ नदीबंधर 190 क्यूसेक जल निष्कासित होउथबा बेले नेसा नदीबंधर मध्य उछड़ी जल निष्कासन होउछि, जहाद्वारा लगाण वर्षार नदी बंध जलाशयर जलस्तर वृद्धि पाइछि। नदी तड़ी अंचलर लोकंकु डाकबाजी जंत्र माध्यम लोकंकु सचेतन कराजिबा सहित नदी को न जीवाकु विभाग पक्षरु अनुरोध करा जाइछि बोली कहिसंती रायरंगपुर जलसंपद विभागर एससी तपन कुमार। तेबे खड़खाई और बांकबड़ डैम्र जलरू खड़खाई नदीर बन्या सृष्टि होइछि, जाफଳରେ तड़िया अंचल लोके बहु भयभीत अछंती। नंबर 17 पूर्वतन विचारपति जसवंत वर्मा दोषी नगद टंका जबत मामलें संसदीय कमिटीर रिपोर्ट दाखल। दिल्ली हाइकोर्टर पूर्वतन विचारपति जसवंत वर्मा सरकारी बासभवन 2025 मार्च 14 तारिख में अग्निकांड समय मिली विपुल परिमाणर अधापोड़ा 500 टंकिया नोट संपर्क में से कौनसी संतोषजनक स्पष्टीकरण देवारे विफल होइछंती। लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला द्वारा गठित संसदीय कमिटी बुधवार संसद में रिपोर्ट उपस्थापन करी जस्टिस वर्मा को दोषी साब्यस्त करिछि। रिपोर्ट रे घटनास्थल प्रमाण संरक्षण में अवहेला और टंका गायब हेबा नहीं गंभीर प्रश्न उठा जाइछि। सूचनायोग्य जे एही विवाद पर तांको इलाहाबाद हाइकोर्टरू बदली कर जाइथिला एवं बहिष्कार प्रक्रिया आरंभ हेबा पूर्वरु से निज पदरु इस्तीफा देई सारिछंती। नंबर 18 झारखंड विधानसभा घेराव 600 आंदोलनकारी छात्रों विरोध में मामला रुजु। झारखंड में सरकारी नियुक्ति परीक्षा अनियमितता को नहीं चली छात्र आंदोलन आहरी तीव्र रूप नहीं। विधानसभा मार्च समय घटी हिंसात्मक परिस्थिति को नहीं पुलिस 100 जन नामित एवं 5-6 जन अज्ञातों समेत मोट 600 जन आंदोलनकारी छात्रों विरोध में मामला रुजु करिछि। गुरुवार 20 दिन में पहुंची यह आंदोलन रांचीर जयपाल सिंह मुंडा स्टाडियम रे जारी रही। परीक्षा रे स्वच्छता विवादीय परीक्षा बातिल एवं राज्य बाहर विचारपति किंबा सीबीआई द्वारा निरपेक्ष तदंत दाबी रे छात्र माने अड़ी बसिछंती। गत सोमवार विधानसभा घेराव बेले पुलिसर लाठीचालना वाटर कैनन एवं लुहबुआ गैस प्रयोग को नहीं समग्र राज्य में राजनैतिक अस्थिरता देखा देइछि। नंबर 19 वास्तवता बदली नहीं ट्रंपको हरमुज नियंत्रण दाबी नहीं कड़ा जवाब देला ईरान।
ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କରିଥିବା ଦାବିକୁ ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଥରିଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଏପରି ଦାବି ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବତା ବଦଳିବ ନାହିଁ। ହରମୁଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ତେହେରାନର ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20 ସବୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଫୁକେଟରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ବିମାନର ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 4ରେ ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ପ୍ରାୟ 300 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ହରାଇବା ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ଏହି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପାଇଲଟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 21 ବିଜେପି ସାଂସଦ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କଠାରୁ ବଙ୍ଗ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ବିଜେପି ସାଂସଦ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ବଙ୍ଗ ବିଭୂଷଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ସମ୍ମାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ସାଂସଦଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମନ୍ୱୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 22 454 ଫାର୍ମାସି ଅଫିସରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ପଞ୍ଜାବ ହାଇକୋର୍ଟ। ଜୁଲାଇ 19ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂଗଠିତ ଠକେଇ ରାକେଟ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 454 ଜଣ ଫାର୍ମାସି ଅଫିସରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ କେଶବ କମ୍ବୋଜଙ୍କ ଦାଖଲ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମାର୍କ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ 41 ଜଣ ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ଓ 44 ଜଣ କ୍ଲଷ୍ଟର କୋର୍ଡିନେଟରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ରୋକ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ନମ୍ବର 23 ସୁଖବୀର ସିଂ ବାଦଲଙ୍କୁ ଧାରୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ। ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଜାବ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବୀର ସିଂ ବାଦଲଙ୍କ ଉପରେ ନାନ୍ଦେଦର ମାତା ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାରୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବାଦଲଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଦଲଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24 ଆସାମ ଅରୁଣାଚଳ ସୀମାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା କଲା ପୁଲିସ। ଆସାମର ଧେମାଜି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଗାମୁଖ ଗାଁରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆସାମ ଅରୁଣାଚଳ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବିରେ ଜାଗୁନ, ନାମଚିକ ଓ ଜୟରାମପୁର ସଂଯୋଗକାରୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଟାୟାର ଜାଡ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 25 ଇରାକରେ 23 ବର୍ଷର ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନ୍ତ, 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକାର ଇରାକରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଇରାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ବ୍ରାଡ୍ କୁପରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 2003 ମସିହାରେ ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନଙ୍କ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମିଶନ ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ବିରୋଧୀ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଇରାକରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 26 ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଲ୍ୟା ବିବାଦ ବନ୍ଦ ହେଉ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପଳାତକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରି ଏହି ମାମଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ମିଲିନ୍ଦ ଯାଦବଙ୍କ ଏକକ ବିଚାରପତି ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାମଲାକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିସହ କୋର୍ଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟଠାରୁ ତଦନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମାଗିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ଆର୍ଜିକର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶବଦାହ ମାମଲା, ଟିଏମ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗିରଫ। ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ କୋଲକାତାର ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ପୀଡ଼ିତା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଦାହ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟିଏମ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
पीड़िताଙ୍କ बापाଙ୍କ एतला क्रमे खोरदाह पुलिस स्टेशन रे रुजु एही मामलाରେ निर्मल घोषଙ୍କ सह पानीहाटी पौरपालिका काउंसिलर सोमनाथ दे और पड़ोसी संजीव मुखर्जीଙ୍କ नाम रहिछि। परिवारर बिना सम्मति और द्वितीय शव व्यवच्छेद को एड़ाइबा पई एपरि करा जाइथिबा अभियोग होइथिबा बेले बाराकपुर कमिशनरेट पुलिस एहर पृथक तदंत करुछि। नंबर 28 भारतर ऑप्टिकल फाइबर उपरे एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 वर्ष बढ़ेला चीन। भारतर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर आमदानी उपरे चीन लगैथिबा एंटी डंपिंग ड्यूटी बा प्रतिस्तूपीकरण को शुल्क को आउ 5 वर्ष पई बढ़ी देइछि। शुक्रवार ठारू यह लागू हेबो बोली चीनर वाणिज्य मंत्रालय पक्षरु कह जाइछि। उक्त शुल्क हटेइले चीनर ऑप्टिकल फाइबर शिल्प को क्षति पहुंचीबो बोली गत वर्ष एक समीक्षा रे कह जाइथिला। चीन 7.4% रु 30.6% हारे उक्त शुल्क आदाय करुछि। 2014 अगस्ट रे प्रथमे ई शुल्क चीन लगैथिला। परवर्ती पर्यायर 2020 मसीह यह 5 वर्ष पर्यंत बढ़ा जाइथिला। नंबर 29 शनिवार ठारू प्रथम टेस्ट गिल गंभीरଙ୍କ ପାଇଁ स्पिन परीक्षा। श्रीलंका गस्तरे थिबा भारतीय दल शनिवार ठारू घरोई दल विपक्ष 2 मैच विशिष्ट टेस्ट श्रृंखलार प्रथम मैच गल रे खेला जिवो। WTC पॉइंट टेबुल रे भारत पंचम और श्रीलंका षष्ठ स्थान रे रहिछंती। तेणु मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर और अधिनायक शुभमन गिलଙ୍କ नेतृत्वाधीन भारत WTC फाइनल दौड़ रे रहिबा पई ई श्रृंखला गुरुत्वपूर्ण। अभिज्ञ बैटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे अवसर परे भारतीय बैटिंग लाइनअप रे बड़ परिवर्तन होईछि। जसप्रीत बुमराह आहत जनित समस्या जोगु दौड़रू बाद पड़िथिबारु मोहम्मद सिराजଙ୍କ नेतृत्व युवा बॉलरଙ୍କ उपरे दायित्व रहिबो। सेपरि घरोई माटी रे श्रीलंका शक्तिशाली थिबारु भारतीय बैटरଙ୍କ ପାଇଁ स्पिन अनुकूल पिच रे रन संग्रह करिबा एक बड़ आह्वान हेबो। नंबर 30 राज्यगोष्ठी पारा आसीचालना ओडिशा पुरुष खेलाड़ी जितिले 5 पदक। चलित राज्यगोष्ठी पारा आसीचालना प्रतियोगितार भारतरू प्रतिनिधित्व करुथुबा ओडिशा खेलाड़ी दमदार प्रदर्शन करिसंती। बुधवार महिला पारा आसीचालना मालती पनाउरे 2 स्वर्ण पदक जीतिथिबा बेले गुरुवार ओडिशार 5 खेलाड़ी 5 पदक जीति राज्य देश पई गौरव आनिछंती। नाइजेरियार लागोस रे आयोजित ଏହି प्रतियोगितार पुरुष फाइनाल ए वर्ग रे भी रमेश राव स्वर्ण जीतिथिबा बेले पवित्र साहू और राखल कुमार सेठी कांस्य पदक पाइथिले। पूल पर्यायर ଏହି 3 खेलाड़ी चमत्कार प्रदर्शन करी क्वार्टर फाइनल रे पहुंची थिले। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।